हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आपण मान भर बहुत जन मेसेज करते जे ओडिशा पुलिस एसआई को लेकिन वीडियो आणंतु बोली है। तो फर्स्ट वीडियो मु भाविली जे सिलेबस और पैटर्न को बुझा देन कंटिन्यू करवा है। जो मैंने भी जानी बहुत भल कथा, जो मैंने जानी ना ये बहुत ही भल से मुझे क्लीयर करदेवी कौ टॉपिक रो कौन कौन कवर करार अच्छे सब भल से डिटेल्स रे पूरा सिलेबस को फास्ट बुझा देन किसी भी जो भी एग्जाम दौरान है तार सिलेबस आउ तार पैटर्न ताकू ही भल से बुझातु प्रीवियस ईयर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी ताकू रीड करूँ देन आगो को बढ़ंतु इन द सेंस कौन माने जो भी सब्जेक्ट पढ़े तार से वे पढ़े माने मत कौ फील्ड रू क्वेश्चन आसो जमती इकोनोमी हो गला कि पॉलिटी हो गला कौ फील्ड रू आसो भल से सिलेबस रे कौन देछि ताकू भल से पढ़ंतु है। खाली हाँ पॉलिटी देछि इकोनोमी देछि ना एमती नुह जो जो वर्ड देछि ताकू बहुत ही भल से माने ऑब्जर्व करके पढ़ा पड़ो। तो चलो देखा जमीक एसआई खाली एसआई जो देखा 933 पोस्ट अच्छी आउ कनेस्टेबल तो आहरी बहुत सारा अच्छी है। तो सिलेबस कौन रही पैटर्न कौन रही देखा। तो सिलेबस रे कौन रमर पैटर्न एक्चुअली जो एग्जाम जो एग्जामटा क्वालिफाई करने दुईटा स्टेज रोचे गोटे हूँ रिटर्न टेस्ट आ गोटे हूँ कौन आमर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बा पीटी टेस्ट माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये दुईटा रहिबो। तो पेपर आर केतटा पेपर अच्छी 3टा पेपर अच्छी गोटे जोटा कि थर्ड पेपरटा कौन थर्ड पेपरटा हूँ खाली जो आम स्टेशन ऑफिसर जो फायर ऑफिसर रही सर्विस फायर सर्विस खाली रहा टेक्निकल पेपरटा माने एटा जो मैंने अप्लाई कर जहाँ यहाँ से मैंने देवे बाकी पेपर दीटा हूँ कंपलसरी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 टा कौन जनरल इंग्लिश आउ ओडिया है माने 100टा क्वेश्चन रोटा कि 50-50 आसीपे है 50 थ्रू 50 तो सेटा 100 आउ 90 मिनट है 90 मिनट्स रहिबो। देन पेपर 2 रे पेपर 2 हूँ जनरल स्टडी रो 200 एमसीक्यू है। जनरल स्टडी रे खाली जीके नुह रीजनिंग अच्छी माने मुझे लिखी सेटा भी डिस्कस करवा रीजनिंग अच्छी मैथ अच्छी सब अच्छी जीके भी अच्छी। तो ये रहा 200 क्वेश्चन माने भावतु यहाँ सिलेक्शन आपंकर जो सिलेक्शन आसो यहाँ ही माने बेसी मैटर करिवो है। तो ये केते अच्छी 180 मिनट्स अच्छी ठीक अच्छे। तो एतिक रहिला पेपर 1 और पेपर 2 आ पेपर 3 रो कहली जोटा कि टेक्निकल पेपरटा है जो स्टेशन ऑफिसर और फायर सर्विस खाली यहाँ रहिबो है। तो यहाँ भी सेमती 200 क्वेश्चन अच्छी जमी यहाँ पेपर 2 थिला से टाइप 180 मिनट्स। ताहले एबे देखिबा पूरा डिटेल्स रे इंग्लिश रो ओडिया रो आउ आमर जो जीके पेपर देइछि तार कौन सिलेबस देइछि आमर ऑफिस जो नोटिफिकेशन रे है जहाँ नोटिफिकेशन लिखाई मुझे ही लिखी ये इंग्लिश रो कौन कौन अच्छी इंग्लिश रे कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज गुड़ाक रे स्टैंडर्ड तो टिके स्टैंडर्ड लेवल रो ही रहिबो कहीं से मेंशन करिछि ग्रेजुएशन लेवल रो गोटे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड रो आसीबो बोली है। तो से अनुसार प्रैक्टिस करेंगे। देन आउ कौन अच्छी यूसेजेस आउ वोकाबुलरी रहा वोकाबुलरी कौन एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड इडियम फ्रेजेस सी एत किसी आउ देनी जस्ट खाली वोकाबुलरी बोली मेंशन कर देछि। तो आमको सेटा डिकोड करके पढ़ा पड़ो है एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एबे जहाँ आम पढ़ीचे आम ए आरआई पे रिसेंटली ही पढ़ी तो आपको आउ ए ब्रेक दिंतुनि सेमती कंटिन्यू करूँ जो मानक भी एग्जाम सरीगला आरआई सरीगला आउ यहाँ पकई हो कि आमर कौन एसएसबी जूनियर असिस्टेंट पकई एवं ब्रेक दिंतुनि है ताकू ही कंटिन्यू करूँ देखिए से आउ कि आड हो मोर भल से फ्लो रे चलो कहीं एग्जाम माने को भी मोमेंट रे से डेट काट दे पारे है जेहेतु ऑलरेडी आसीगला आउ एबे कौन ओपीआर भी कंडक्ट करूनी OU SSS कर को भी मोमेंट से डेट बाहर करदेव से पैनिक आसीज जे पढ़नी कि कौन है जेहेतु एबे कंटिन्यू गोटे अच्छी स्टडीटा तो से ताकू पूरा बजई रखु आउ आग को पढ़ी पढ़ी चलू हाँ। तो ग्रामर आउ ग्रामर क्वेश्चन देखो से एमती मेंशन कर दे ग्रामर क्वेश्चन आसो ग्रामर क्वेश्चन इन द सेंस कौन है सब गुड़ाक से भितर जी आर्टिकल होगा प्रिपोजिशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सॉरी आमर कौन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा टेंस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब गुड़ा टपिक ये जीव से टपिक आउ मेंशन करनी एमती करी तो आपण मानक से गुड़ाक टपिक गुड़ाक जदि हो गोटे पेपर लिखि दिंतु है। तो तापर से देछि कौन टेस्ट द माने एटा जो करा हबो कौन बाय टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस प्रोज एंड एक्सपर्ट्स आइडिया क्लियरली देखो जो भी आपन रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलिबो एठी एसआई हला परे गोटे डॉक्यूमेंट पढ़िबे कि गोटे कोर्ट प्रोसीडिंग किछि गोटे आसला केस को नै सेटा पढ़ी के अंडरस्टैंडिंग माने ताकू बुझी पारुथार गोटे एबिलिटी थिबार अछि तो सेति एटलीस्ट टेस्ट करिया पय एटा होछि बोली से मेंशन करिछि हला। देन जी नेक्स्ट कौन अच्छी देखो ओडिया कौन अच्छी आउ जीके कौन अच्छी ओडिया कौन अच्छी देखो
ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ସେଇ ସେମ୍ ହେଲା ପ୍ୟାसेଜ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସିବ। ଭୋକାବୁଲାରୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବିପରୀତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଅନୁବାଦ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇଂଲିଶରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି କେତେଟା କିଛି ମାର୍କ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ନହେଲେ ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ସେ ପକାଇବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଜିଏସ୍ ଆସିବା। ଜିଏସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ସିଲାବସ୍କୁ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛି। ସେ ଲେଖିଛି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍। ତାମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବି ପଢ଼ିବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେମିତିକି ଯାହା ବି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ହେଇଗଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟାଇପ୍ର କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଡିସ୍କଭରି ହେଲା ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ର ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ରହିଲା ହେଲା। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ବି ଏମିତି ମେନସନ୍ ସେ କରିଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏସ୍ଏସ୍ବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାମ ଆସିଯିବ ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ପୁରା କରିଛି। ତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତିକି ଇସ୍ରୋର କିଛି ଗୋଟେ ଏବେ ଇଏ ହେଇଗଲା କି DRDO ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାର କରିଛି। ତ ସେଇ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆଉ କିଛି ବି ଯେମିତିକି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବି ସେକ୍ସନରେ ଯେମିତି OPR ମାନେ ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ହେଇଗଲା ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏବେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେମିତିକି ଡ୍ରଗ୍ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଉପରେ ପଚାରିବ। ଏମିତିକି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଇସ୍ରୋ ଆଉ DRDO ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା କଭର୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ପଚାରିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ କିଛି ଗୋଟେ କାହାର କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଭେଲର ହେଇଯାଇଛି କି କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଛି କି ଡିଜିଜ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ୱାର୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କିଛି ଜାଗା ଇଏର ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ। ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ର ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ହେଲା ଆୱାର୍ଡ଼ ଅନର୍ସ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ କହି ହିଁ ଦେଇଛି ଯେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା କି ଯାହା ଆମର INC ରହିଲା ରିଭୋଲ୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ସେଇ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ। ଦେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଲେଖିଛି ସିଏ ଆଉ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ ମୋର୍ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେଇଟା ବି କ'ଣ ମେନ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଗଲା ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଗଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରର ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଉଁଠି କ'ଣ ଝୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ୍ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ କାହିଁକିନା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହିଛି ତ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିରେ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ବଜେଟ୍ ହେଲା ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ହେଲା କି ଆମର 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ତାପରେ ପଭର୍ଟିର ଯେଉଁ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭଲି କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲିଟିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯାହା ପଲିଟିରେ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏତିକି ତ ଜିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ ରହିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଜନିଂ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଲା। ଆରିଥମେଟିକ୍ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛି HSC ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ରହିବ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର RI ଏବେ ସରିଛି RI ପାଇଁ ତ ନିହାତି ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ଆମେ RI ପାଇଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା ଯେ ନାହିଁ ମୋତେ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର କି ଏବେ ଇଏ ପାଇଁ ଦରକାର ତ ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ରେ ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟପିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି SSB ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ହେଲା ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ହଁ କି ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଇଗଲା କି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ବେସିକାଲି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ବେଶୀ ଟୁ ବେଶୀ ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଏବେ SSB ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମୁଁ ଜିକେର ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2024ର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଲାବସ୍ ପୁରା ରିଭାଇଜ୍ ହେଉଥିବ ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କରି ପଢ଼ିଲେ ଆମର ମାନେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା ଆମେ କଭର୍ କରିପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସିବ ଯେ ହଁ ମୋର ସିଲାବସ୍ ମାନେ କଭର୍ ହେଇଛି ହେଲା।
तो सेमिति ही पढ़ा आ मोर माने बेसी रु बेसी केमती आम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा से उपर मुझे ध्यान देवी आउ से ऊपर क्वेश्चन नहीं आसबि माने केमिति क्वेश्चन मु नहीं आसबि कहूँ जमीती कि सपोज इंग्लीश रो 20टा क्वेश्चन ओडिया 20 माने गोटे टेस्ट टाइप रो मु नहीं आसती मु भाबुची एमती करवा बोली है आपणकर कौन ओपिनियन मत टी कमेंट सेक्शन में जनइबे मुझे भावी जमी इंग्लीश रो ओडिया रो एंड जिके रो एमती करके गोटे 20-20 हो पचे सेमती क्वेश्चन नहीं आसवा आउ भल से डिटेल्स बुझा जमी गोटे इंग्लीश रो गोटे क्वेश्चन मु नहीं आसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकिन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकिन से डिटेल्स बुझा कि जिके रो गोटे क्वेश्चन अच्छी साइंस रिलेटेड तो साइंस डिजीज रिलेटेड अच्छी तो डिजीज को लेकिन आउ टे से डिटेल्स माने एक्सप्लेन नहीं करवा तो एमती एमती करके क्वेश्चन जो अधिक रू अधिक टॉपिकटा पूरा कवर हो जाइथिबो मु सेई माने सेमिति भावी बाकी आपण मानकर कौन केमती कौन कले ठीक हो बोली भावुन जदि आपण मैंने सीरीयस अच्छा सीरीयस एस्पिरेंट मैंने जो मैंने अच्छा निहाती मत कमेंट सेक्शन में जनातु आउ डेली आसीज जूनियर असिस्टेंट जो एसएसबी आउ एटापी एमती कि कंटेंट तापाई अलग आपाई अलग सेमती किसी नुह है सेमती माइंड रू ही काढ़ी दिंतु जोटा भी आम पढ़ा जमी जनरल साइंस आम क्वेश्चन लगेगा तो से भी आमर मेंशन अच्छी साइंटिफिक इवेंट्स उपर आसो बोली है जनरल साइंस फैक्ट गुड़ाक उपर आसो बोली तो सेम दुईटा जाक गोटे काम आसो सेमती किसी अलग अलग नुह है तो आपणकर ओपिनियन कौन मत कमेंट सेक्शन में जनइबे आ निहाती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिंतु जहाँ भी वीडियो आसो बहुत ही कम टाइम रे मु ट्राए करुँच बहुत ही भल कंटेंट देवाई है जहाँ भी मो द्वारा हो पार पॉसिबल ठीक अच्छे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखि दिंतु।